Hello mga kalakwatsera, good morning. Agian nato ang SRP tunnel. This is one of a kind nga tunnel kay ano ni siya, bali 4 lanes ni siya, 1 kilometer na naa siya giayo karon kay naanay mga cracks. Nakita nga naanay mga cracks dira sa ceiling niya. Daghang kay bulungan ani nga tunnel, no? I mean, there were accidents na nahitabo dire before. At the same time, nang gi-built ani nga tunnel, daghan kaayo mga skeleton, human skeleton remains nga nakita ni dire tungod manggod nga agianan man ni sa dagat tong una sa mga galyon na mga during Spanish time. So di ta mahibulong kung naa may mga misteryosong panghitabo diri nga tunnel. We are not surprised anymore kung naatay makita, but drive safely lang gyud kung moagi mo diri sa tunnel, okay? Drive safely kay daghan ang aksidente nga nangahitabo diri. You better take care kung mag-drive mo diri nga. Di kita mahibong kung naa may mga misteryong panghitabo diri sa tunnel sa SRP Cebu City. My first time to try to cross the Cebu-Cordoba Link Expressway na bridge, 8.9 kilometers in length, connecting the mainland Cebu City to the neighboring island of Mactan, municipality of Cordoba, and Lapu-Lapu City. The gate opens at exactly 5 o'clock in the morning, and I came so early. The weather is a bit gloomy, and I dare to take the challenge. This is the 62-year-old Mamita Lakwatsera. Although sanay na ko sa running more than 10, more than 20 kilometers, but this one excites me because this would be my first time to cross the most beautiful, the longest, and the highest bridge in the Philippines on foot, the Cebu-Cordoba Link Expressway. Samahan niyo ako, share this video so that we can spread awareness na life is exciting. Take the challenge and never falter. Bye, thank you. Naasa diri sa on foot gyud, no, before ta mo start sa ato dagan diri sa CCLX, nakita na ko si Dodong. Unsang pangalan nimo, Dong? Ronelo Morales. Ronelo Morales. Naa siya mga baligya nga mag-welcome sa inyo. Unsa man ang mga available ni mga hydrating drinks na adire? Naatay Pocari, na mineral water, Gatorade, na mineral water, na asad kaniyo sa mga runners, boiled egg. Importante kayo na siya before ta magsugod sa ato run dire. Unsa orasa ka diri, Dong? Alas 4:30. Alas 4. Mauna ang Cebuanon, kugihan, gatrabaho, ha. Pwede man ta mo gamit og cellphone, pero balanseho nato ang pagtuplok sa cellphone sa pagtrabaho. Salamat, Dong, ha. O sige, magpaabot ta diri sa alas 5 kay murag sayo ra kay si Mamita na abot. Good luck sa imo niya, amping kanunay. Sige, Dong. Wow. At the strike of dawn, a bit gloomy pero okay lang. Basta hindi lang sana umulan. We are now starting to cross the Cebu-Cordoba Link Expressway. This is the SRP Viaduct ramp. Ayan, papunta na tayo. Going to Lapu-Lapu Island, Lapu-Lapu City and Mactan Island. Yeah. So, this is such a beautiful day for me. Finally, verbally, personally, makapangayo na gito. Thank you kang Dr. Yo. Mauni siya nag-save sa ako life way back 2018. August of 2018 sila sa ako pagugangkon nga si Dr. Richard Condor. Doc, salamat, Doc, ha. Second life na to, pero you were an instrument niya. Haloy sa Ginoo, I'm still here, standing, and I'm always grateful. Na yun ang gikan gid sa ako mga nagpapag yun ang pagpasalamat na ako sa pagpasalamat. Emotional lang yun ko. Always remembering, we always show our gratitude, especially on the people that have helped us along the way sa
sa ato travel sa Kalibugan. Daghang salamat. Dok, again, thank you. Dok, sige Dok, salamat kayo Dok. Amping. Share this video, there will be more updates coming. Mamita Lakwatsera saying, yes, embrace your life, do your own narrative because you are in control of your own destiny. Thank you. Ooh. Kusog kayo ang hangin at we persevere. Kailangan labanan because hangin kusog kayo at it's also glistening. Remember, this is the oldest, not the longest and the highest bridge in the Philippines. Yes, the Link Expressway. Grabe ang hangin, kusog kayo. 8.9 kilometers left. Laban Mamita. Growth to everyone. Not age. It's just a number. Okay? The more you pass me, the more that I take the challenge. Because as God is my witness, and I am being protected by the Holy
morning mga kalakwatsera worldwide. Today is Sunday and I'm so blessed nga paglabang na ako diri sa Cebu-Cordoba Link Expressway na ay nakaila sa ato follower. Can I have your name please? Yan, salamat kayo. Mamita! Pwede ka pa picture. Would you like to greet someone else? Mga friends nimo? Yeah, shout out sa Screw Running Team. Padong pa sila actually ko jogging Okay. Yes, thank you very much. It is indeed a privilege nga magkaila-ila ta. Take care and permission to post, anak. Oh, sure. Oh, sige. Ato, sige. Safe, be safe. Salamat, salamat. Weather has been windy and cloudy. Nevertheless, apit na tamo abot. And kaninga part padoong na ni siya sa Cordoba. At the view, waves. Big waves, so it's not safe for travelers, sea travelers. Mga robots nga gitawag no nga giabuno diri sa pag-construct ng bridge. The very reason nga no they were able to construct a bridge here tungod mabaw man gud ning area diri sa Cordoba. Mabaw ni siya nga area. So dali lang lisod ang pag-construct sa bridge. Mao to na butangan kiti lang ang bridge kay because diri sa area ng Cordoba mabaw lang. Finally, ako ma-achieve ang 8.9 kilometers bridge crossing in full. Pagka-resulting, ang bukero ko na si Mamita ng Patsera. Yes, ang bukero ko because I can deliver kung isang isulti na ako. Kaya na akong buhat. Sama. Ushers na di ay ang naikarapatan ng lahat sa kuha. Sa panang niaambag niyo sa kuha. Ako nilawas. Ako di kinabuhi. Ako istorya. Ako so, you are messing the wrong person. Kaya yun na akong kutubag. Kaya sa bagong konsulto. But then, I usually choose my fight. I choose my fight. I always believe God is here to protect me. I'm Bugero, yes, because I walk my talk. Okay? Sa akong mga followers, I love you. I am here to inspire all of you. I love you, mga kalakwatsera. Road to 100,000 followers. To God be the glory. Thank you. So, abot na gyud ta. After 8.9 kilometers, diri na ta sa toll fee, no? Mubayad ta ako kay I'm driving a 4-wheel light vehicle. Mubayad ko not in cash, naamang ko sa RFID stickers diretso, but if you don't have the stickers, mubayad ka og 90 pesos for the light vehicle kung cash ang imong bayaran. Finally, 8.9 kilometers. We were able to cover the area of 8.9 kilometers here. Oh, naanay mga bikers sad because they were allowed also. Muagi dire. Dire na, kuao na ang toll fee ni siya dire. Achieved. If I may humbly suggest sa Cebu-Cordoba Link Expressway nga management nga mabutangan untag mga restroom or even a single restroom nga mabutangan, I don't know, basta the entire coverage or the entire area of CCLEX bisag na untay restroom, no, nga ma-provide for the walkers, joggers or the cyclists nga na-designated nga restroom o garbage bin as much possible kay naamay ang gadala og mga water, plastic, or I don't know kung sa pailang tadon nga they can properly dispose their garbages, dili ipanglabay dira sa mga kilid or sa mga dagat. That would be my suggestion. And sana nauntay restroom or CR, even a small ano lang, gamay nga CR nga kabutangan, where can the motorist
or the cyclist or the jogger could at least magamit para makaihi sila or makalibang ba, if in that case may be. Suggestion lang po. Thank you. But anyway, this is a beautiful experience. The very first time to have crossed the longest bridge in the Philippines, the Cebu-Cordoba Link Expressway, 8.9 kilometers in length, connecting mainland Cebu to a neighboring island of Mactan, the Lapu-Lapu city, and the municipality of Cordoba. Achieved. Thank you very much.